Okay, class, we will continue dengan example 6. Given function h as hs equal to 4 minus x squared for x less than equal to 1, and second function is 2 plus x squared for x greater than 1. So we need to find limits for a function hs when x equals to 1. So the first step, okay, we need to draw a number line. Okay, so look here, so s less than equal to 1, s greater than 1, maksudnya interval dia semua daripada 1. So s less than equal to 1, so we withdraw dan circle, titik gelap because inclusive, and we draw straight line to the left. Okay, and then we label the function which is 4 minus x squared. Okay. The second function is 2 plus x squared for x greater than 1. So x greater than 1, that's mean empty circle. So empty circle, so we draw to the right. So what is the function? 2 plus x squared. Okay. Save the question given you in a piece of function. So we need to find limit from left and limit from the right. So now we find limit from the left. Second, we need to find limit when x equals to 1 from right. Okay, so first limit for a function hx when x equals to 1 from left. Okay, so we identify the function. Okay, we need to identify a function which is a function, okay, 1 from the left. So the function is 4 minus x squared. So we will substitute, okay, limit x equals to 1. From left, the function is equal to 4 minus x squared. After that, we substitute 4 minus 1 squared. So this is equal to 3. Okay. And the second step, we need to find limit when x equals to 1 from right for the function hx. So look for your number line again. So identify 1 from right hand side. Okay, from right hand side, that's mean the function equal to 2 plus x squared. Okay, so we substitute limit s equals to 1 from right, the function is equal to 2 plus x squared. And then we substitute 2 plus 1 squared, so the value equal to 3. Okay, so the question asks you to find limits for a function hx when s equals to 1. Therefore, we are using this property, which is limit from the left, okay, limit from the right equal to limit for the left. So, therefore, we will specify that limit for the function f(x) when s equals to a equal to l. Okay. So, kita akan apply lah teori ni. Maksudnya, kalau saya akan gunakan from left hand side, baru equal to right hand side. Saya ikut kedudukan function kita. So, limit s equals to 1 from left, function apa? hx equal to limit s equals to 1 for right function hx. Okay. Kenapa sama? Sebab kedua nilai di sini mempunyai nilai yang sama, iaitu number 3. So, bila sama, therefore, kita akan tulis so, yeah, limit x equals to 1, okay, for the function hx equal to 3. Okay, kalau soalan tu exist, maksudnya we need to specify what is the value limit tersebut. Okay, so this is for example number 6. Okay, now we look for example number 7. Given that f(x), okay, in a piece of function, if limit s equals to 1 for a function f(x) exists, okay, determine the value of constant a. So we need to find constant unknown di sini. Okay. So if limit x equals to 1, f(x) exists. So keywords that exists di sini. Kalau bentuk piece of function, maksudnya limit x equals to 1 from left,
mesti equal limit x equals to 1 from right hand side fx. So maksud perkataan exist ini sudah membentuk satu persamaan. Ini adalah hint kalau perkataan tu exist dalam piece of function. So kita akan lihat di sini. Pertama untuk number piece of function, kita kena draw number line. Sini x less than equal to 1, x greater than 1 maksudnya interval dia mula dengan 1. X less than equal to 1 maksud dia titik gelap and kita direct ke kiri. Apa nama function dia? Ax plus 5. Kemudian x greater. Greater ni maksudnya tak termasuk, maksudnya empty circle. So we draw to the right. Function tersebut adalah x square minus 1. So since kita nak cari unknown, kita perlu membentuk satu equation. So limit x equals to 1 fx exists. Therefore, dia akan kembali limit x equals to 1 from left hand side function fx equal to limit x equals to 1 from right hand side function fx. Macam saya kata tadi, saya akan mula daripada kiri, baru saya tulis equal to kanan. So and now we need to identify. Sini daripada kiri, sini daripada kanan. So kita identify. 1 from left hand side, function dia adalah ax plus 5. Kalau 1 from right hand side, that's mean the function equal to x square minus 1. So what we are going to do adalah kita substitute. 1 from left hand side, function dia daripada left hand side maksudnya ax plus 5. Kalau di sebelah kanan maksudnya limit x equals to 1 right hand side. X square minus 1. So what is the next step? We need to substitute 1 in the function. Maksudnya a multiply 1 plus 5 equal to 1 square minus 1. Maksudnya a tambah 5. 1 kuasa 2 tolak 1 akan dapat kosong. Therefore a equal to negative 5. Berbeza dengan soalan sebelum ni. Soalan sebelum ni dia cuma tanya limit x equals to 1. So anda perlu tulis secara berasingan. Pertama, anda kena cari limit x equals to 1 left hand side fx. Yang kedua, awak kena cari limit x equals to 1 right hand side fx. Dan yang ketiga, you kena buat conclusion. Kalau does not exist, maksud dia if does not exist. Kenapa? You akan tulislah left hand side is not equal to right hand side. So state reason. Jika exist, maksud dia state their value. Value dia macam mana? Value dia adalah macam ni lah. Ini conclusion. So limit x equal to 1 function hx equal to 3. Dia mesti sekali dengan statement di atas. Saya starkan. Tetapi soalan nombor 7, bila soalan minta cari unknown, mesti dalam bentuk persamaan di sini. Dia akan jadi satu equation. Sekarang kita lihat nombor 8. Dia bagi phase function h. Lepas tu soalan minta cari k. K is an unknown. Kalau unknown maksudnya limit hx when x equals to 4 exists. Kita tengok pula number line kita. Number line kita yang pertama x lebih kecil daripada 4. Yang kedua interval kita adalah x greater than 4. Kalau you buat number line. Sini nombor 4. Yang pertama x lebih kecil daripada 4 kan? Interval x lebih kecil daripada 4. Function dia adalah 20x square minus a. Kalau x greater than 4, maksudnya kita akan lukis titik cerah. Sebab tak termasuk, dan kita lorek ke kanan. So kita akan katakan 3x cubed minus 5. Disebabkan sini ada bentuk piece of function pada 4, maksudnya kita kena cari kiri dan kanan. Tetapi sebab soalan ni nak cari unknown, automatically kita akan bentuk satu persamaan apa? Kita akan tulis macam ni. Limit x equals to 4 from left function hx.
sebab sekarang function h kan equal to limit x equals to 4 from right function hx. So akan membentuk satu equation. Mesti tulis macam ni kalau nak cari unknown. Kemudian kita tulislah. Oh, kalau from the left, function dia adalah 20x square minus k. Kalau from the right, function dia adalah 3x cube minus 5. Kita akan gantikan dalam hx. Okay, so bila kita ganti, kita dapati dia dapat limit x equal to 4 left. Okay, maksudnya 20x square minus k equal to limit x equals to 4 from right. So dapat 3x cube minus 5. So bila kita ganti, kita akan dapat 20 square minus k equal to k 4 the power of 3 minus 5. Okay, kita selesaikan yang di sebelah kiri dahulu. Bila kita selesaikan sebelah kiri, 20 darab 4 kuasa 2, kalau saya tak salah kira, 320 minus k sama dengan 4 kuasa 3 darab k akan dapat 64k. Tolak dengan 5. So maksud dia, saya letakkan sini lah. Negatif k tolak 64k. Sama dengan negatif 5 tolak 320. So apa jawapan di sini adalah kita akan dapat negatif 65k bahagi equal to negatif 325. So k di sini akan jadi apa? Negatif 325 bahagi dengan negatif 65, jawapan dia akan dapat 5. Okey. Untuk mencari unknown mesti ada satu persamaan. Persamaan wujud because of this statement. Itu adalah yang you belajar untuk hari Ahad. So apa yang you belajar hari ini adalah 5 perkara. Okey, iaitu state limit of a function. Kemudian you ada state the basic property of limit. Okey, saya recall sekejap. Untuk cari limits, okay, kita dah kata we need to check the behavior. Bila x equals to any value, okay, maksud dia kita kena check y equals to nilai apa. So kita nak lihat kedudukan y di mana x menghampiri sesuatu nilai. Okay, so kita ada dua. Yang pertama nama dia basic property. Okay. Kemudian kita ada lagi satu properties. Okay. Kemudian kita ada perkataan additional properties. Dalam basic properties ni kata apa? Kalau lagi beri limit x equals to a untuk function fx. Property kata apa? Ganti. Basic property kata substitute x into function fx. Maksudnya kita akan gantilah. Okay. Iaitu x sama dengan a di sini, kita akan ganti di dalam. So dia akan jadi fa. Okay. Additional property pula dia berlainan sebab dalam basic property ni dia bagi syarat fx tu mesti sesuatu function yang telah diberikan. Contohnya fx equal to 3x. Maksudnya kalau soalan minta cari limit x equals to 3 untuk function 3x, maksudnya kita ganti 3 darab 3 sama dengan 9. Tetapi additional property ni adalah jika basic property tidak boleh guna. Apa maksud basic property tak boleh guna di sini? Maksudnya soalan bagi general. Limit x equals to a function fx equal to 5. Limit x equals to a untuk function gx pula sama dengan 6. That's mean dalam soalan ni dia berbeza di mana? Okey, sekejap saya highlightkan di sini. Kalau di sini dia bagi fx sama dengan 3x. Tapi di sini dia bagi maklumat yang ni sahaja. Tiba-tiba soalan minta apa? Soalan minta awak cari limit x equals to a function fx darab dengan function gx. Tanpa ketahui apakah itu function f dengan gf. That's why kita akan guna additional property tersebut. Macam mana kita selesaikan? Kita akan asingkan menggunakan property. So limit fx darab limit x equals to a untuk function gx. Therefore kita akan kata 5 darab dengan 6 akan dapat bernilai 30.
Okay, ini perbezaan basic dengan additional properties. Kemudian soalan C. Soalan C, minta maaf, objektif pembelajaran kita yang C di sini, dia kata kalau diberi dalam bentuk fraction. Sebelum ni kita kata, yang pertama substitute kalau guna passive property. So you akan substitute. Substitute X sama dengan A. Kemudian you akan dapat value. Kalau you dapat value, contohnya 4/3, so ini adalah jawapan awak. Tetapi bila awak ganti, tiba-tiba awak ganti, awak dapat nilai. Nilai apa? Value awak dapat bentuk fraction iaitu 0/0. Apa jadi kalau dapat nilai 0/0? Boleh tak tinggalkan jawapan answer awak 0/0? Jawapannya tidak boleh. So apa yang kita perlu buat di sini? Ada dua metod. Pertama, metod dia adalah apa? Maybe you kena factorize. Yang kedua, maybe you kena multiply conjugate. So dia ada dua metod. Tapi you kena ingat, kadang-kala ada satu soalan yang melibatkan conjugate dan factorize. Apapun, apabila you factorize atau conjugate, you mesti eliminate a factor. Eliminate one factor lah. Mesti eliminate one factor. And then what we need to do adalah simplify. And then substitute again. Substitute S equal to A. Ataupun apa-apa nilai lah. A di sini hanya sebagai introduction kepada awak. Kemudian, you belajar D dan juga you belajar E. So, one-sided limit maksudnya maybe soalan awak minta awak cari dari sebelah kiri, ataupun dari sebelah kanan. Carilah. Kalau S menghampiri A dari sebelah kanan. Kalau S menghampiri A dari sebelah kiri. Kebiasaannya soalan di sini mungkin akan diberi dalam bentuk apa? Saya highlight di sini. Mungkin dalam bentuk piece of function ataupun dalam bentuk absolute function. Cuma saya nak tekankan awak. Jika soalan awak tu adalah absolute function, absolute function, jika you dapat 0/0, apa yang you kena buat? You kena pakai property absolute lah. Maksudnya absolute X plus A equal to X plus A for X greater equal to negative A. Satu lagi negatif dekat luar. So X plus A, interval tersebut X less than A. Kemudian untuk bahagian E adalah determine existence of limits. Soalan ini juga seperti biasa mungkin melibatkan piece of function. So apabila soalan macam ni, dia ada dua. Pertama, cari limits X equals to 1 for a function f(x). Dia tanya, function ni exist atau tidak? Kalau tak tahu, apa yang you kena buat? Pertama, saya label sebagai A lah. A, you kena cari limit X equals to A from left function f(x). Step yang kedua iaitu B, limit X equals to A from right function f(x). Yang ketiga baru identify limit X equals to A from left function f(x) sama atau tidak. Kalau sama, kita nyatakan apa nilai tersebut. So kita buat conclusion. So limit X equals to A from function f(x) equal to apa nilai dia. Kalau tak sama, kita akan tulis does not exist. Yang kedua, minta maaf dia tak buat clear. Yang kedua, ini yang pertama. Dia suruh cari awak punya limits. Soalan yang kedua di sini yang disuka tanya adalah mencari unknown. Nombor 2 ni cari unknown. Find unknown. Kalau cari unknown, you kena tulis dalam bentuk persamaan. Iaitu limit X equals to A from left function f(x) equal to limit X equals to A right hand side function f(x). So you kena perhatikan dua bentuk soalan under bahagian E. Determine the existence of limit of a function.
So itu sahaja yang you belajar untuk hari ini. So sila catatkan nota awak. Okay. Dan siapkan soalan tutorial awak. Itu sahaja.